Hey guys, welcome back to my channel Illusion Motivation, and I hope you're all fine. Finally, I'm come back with my new topic, the summary of The Secret Book, रोंडा बायरेंट। द सीक्रेट बुक की ज़िंदगी उन्होंने खुद अपने बुक में बताते खुद एक लॉ के बारे में बताया, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, ये काम कैसे करता है, जिस राज को मुस्तफा ने पाया था। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। मुझसे ये कौन कहता है, जब आप सोचते हैं किसी चीज़ या जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं वो अपनी ज़िंदगी में हो जाता है। हम इन चीज़ों को ज़्यादा, इन सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी हमसे खुद मुताबिकत रखती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कानून शकल आपकी सारी ज़िंदगी को तरतीब दे रहा है, और यही ताकतवर कानून आपकी सोचों पर में भी काम कर रहा है। आपको कानून शकल को अमल में लाते रहते हैं, और ऐसा अपनी सोचों के ज़रिए करते हैं। आप सोचते हैं कि आबादी 1% लोग कमाई की गई दौलत तकरीबन 69% कमाते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये हादसाती तौर पर उन्होंने होता है? नहीं, वो कुछ भी समझते हैं, वो कुछ समझते हैं, वो राज को समझते हैं। अब आप भी राज से मुतारिफ होते जा रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी में दौलत, इज़्ज़त, एहतराम एंड हाउ मच एवर जो आप चाहते हैं कि दौलत के राज के इस्तेमाल से ही आती है। दौलत वगैरह सारी चीज़ें राज के इस्तेमाल से ही आती हैं। ख्वाह ये इस्तेमाल दानिशमंद हो या ना दानिशमंदाना, ये बाप पर है, क्योंकि सोच उसी सोचों को ज़हन में गालिब आने ही नहीं देती। आपकी जो सोच होती है, आपका जो मकसद होता है, आप सिर्फ वो सोचते हैं, तो वो ताकतवर ख्याल बन के उस सोच को, उस चीज़ को जिसके बारे में आप सोचते हैं उसे खींचने लगता है। वो मकसद आपकी इस राज की बेहतरीन मिसाल वो लोग हैं जो ज़िंदगी में बहुत सा पैसा कमाते हैं, फिर अचानक किसी खौफ की वजह से वो सारा पैसा लॉस कर देते हैं। उन पे खौफ जो है वो हैवी कर लेते हैं खुद पे। सोचते हैं कि लो ये क्या हो गया, अब हमारा पैसा लॉस हो जाना है। उन्हें खौफ हो जाता है कि अब हमने यहाँ से, हमारा प्रोजेक्ट ख़राब हो गया तो यहाँ से हमें लॉस होगा। ये सोचों पे गालिब आ जाना हमारी चीज़ों को ज़ाया कर देता है। शायद खुद भी आप इसे समझते हो, तजर्बा किया हो आपने। तो जैसे ही जब वो पैसा उनका लॉस हो जाता है, उसके बाद उनके पास बिल्कुल उतना ही पैसा दोबारा आ जाता है। वो कैसे? क्योंकि वो दौलत को, या जिस दौलत को, इज़्ज़त को, एहतराम को, जो चीज़ उन्होंने खोई होती है, लॉस की होती है, उसे दोबारा लेने के ख्याल को वो तकवीत पकड़ लेती है। यूँ उनके पास वो सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। ये कानून आपकी सोच पे मुख्तसर है। आप दुनिया के ताकतवर मकनातीस हैं, आपके अंदर मकनातीसी क़ुव्वत है एटलीस्ट, जो इस दुनिया में हर चीज़ से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। ये नाकाबिले यकीन मकनातीस क़ुव्वत है। आपके ख्यालात की वजह से क़ुव्वत शकल कहता है कि हर चीज़ अपनी पसंदगी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। यकीनन हम सोच के दर्जात के बारे में बात कर रहे हैं, यानी जब आप एक ख्याल सोचते हैं, इस तरह के ख्यालात अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। कोई भी आप आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं कि हमने ये काम करना है, तो इसके बारे में आइडियाज़, आपके नए से नए आइडियाज़ आते हैं। वो कैसे आते हैं? वो इसी तरह से आप जो सोच रहे हैं वही ख्याल आपको वैसी सोचों की तरफ खींचता है। एग्जाम्पल के साथ आपको मैं इसे अंडरस्टूड करवाती हूँ। जैसे कि अब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो आपको नहीं पसंद, आप मार्केट चले जाते हैं, अब वहाँ पे आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप सोचते हैं ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्या है कि आप साइट पे हो जाते हैं, और जब जो चीज़ आपको नहीं पसंद आती आप उसके बारे में भी सोचते हैं कि लो ये कैसी चीज़ है। अब उस चीज़ के बारे में इतना सोचते हैं, जो चीज़ आपको नहीं पसंद होती है आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो बदतर होती चली जाती है। और ये आप एक ताकतवर ख्याल को पैदा करने का मौजूद बन रहे होते हैं। और कानून कशिश फौरी तौर पर आपके सामने ऐसे बहुत से हालात आना शुरू कर देता है जिनसे
کچھ ہی منٹوں میں اب ایسے خوشگوار خیالات کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے جس سے صورتحال بدتر ہو جاتی ہے. آپ جتنا پریشان کن خیال کو سوچیں گے وہ آپ کے لیے اتنی ہی زیادہ تکلیف دہ حال کو تکلیف کر دے گا. شاید آپ اپنی سوچوں کا تجربہ کیا ہو. ایز اے ایگزامپل آپ نے کوئی میوزک سنا ہو، پھر آپ یہ محسوس کرنے لگے یہ میوزک تو ذہن سے چپک سا گیا ہے، اٹیچ ہو گیا ہے. وہ میوزک آپ کے دماغ میں چلتا رہتا ہے، آپ بے شک جو بھی کریں یہ سنتے وقت، کیونکہ سنتے وقت آپ نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ ہم اتنا سوچیں گے اس کے بعد میں، لیکن آپ اسے مکمل، کیونکہ آپ نے اس میوزک کو سنتے ہوئے مکمل طور پر توجہ کا مرکز بنا لیا تھا. اور جیسے ہی آپ نے ایسا کیا اس میوزک نے ساری سوچوں پر قبضہ جما لیا. یوں وہ آپ کی خیالات پر غالب آ گیا. یوں بار بار وہی میوزک آپ کے ذہن پر کی سماعت پر غالب ہونا شروع ہو گیا. ایک انسان کی حیثیت سے ہمارا سب سے بڑا کام اپنی سوچوں کو قابو پانا ہے. جیسے کہ فرسٹ ویڈیو میں نے اس پہ بنائی تھی تاکہ آپ میرے اس ویڈیو کے بعد اپنے تھاٹس کو کنٹرول مینیج کر سکیں. جو ہم چاہتے ہیں اسے مکمل طور پر اپنے دماغوں پر ذہن نشین کرنا ہے. پھر اس غالب خیالات کائنات کی بڑے قوانین کے ذریعے مانگنا شروع کرتے ہیں. یہی قانون کشش ہے. آپ وہ بن جائیں گے. اب اسی گیٹ یہ راز اسے استعمال کیسے کرنا ہے. اسے تین سادہ الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے اور اسے سمجھنے کا آسان طریقہ وصول کرنا. اور اب اس رول کو یوز کرنے سے پہلے اپنی ڈکشنری سے کائنڈلی اپنے سے جو شک کا احتجاج کیونکہ جب آپ نے بلیو والے ٹرم پہ آپ نے شک کو آنے دیا تو سمجھ لیں آپ اس رول کو یوز کر ہی نہیں سکتے. پوچھنا فرسٹ رول کے 3 اسٹیجز ہیں: آسکنگ، بلیو اینڈ ڈیسائڈ. پوچھنا کیا ہے؟ مطلب اب آپ نے پہلے خود سے پوچھنا کہ یہ مجھے چاہیے. ہاں چاہیے. اگر چاہیے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے پورے یقین اعتماد سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز چاہیے، ہمیں وٹ ایور آپ کو جو بھی چاہیے وہ آپ نے یقین سے مانگنا ہے، شک کے ساتھ. آپ نے یقین سے مانگنا ہے. اینڈ سیکنڈلی آپ نے یہ پہلے سے جو آپ نے سوچیں گے تو آپ نے سے وصول کرنا قانون سکے سکل کی شک قریب نہیں چاہتے کہ آپ اچھا سوچ رہے ہیں برا سوچ رہے ہیں. وہ صرف آپ کو مقصد یہ کہ قانون سکل ہمیشہ سے کام کر رہا ہے یا تو وہی چیزیں واپس آ جاتا ہے جو آپ سوچ کر تخلیق کرتے ہیں. آپ اس ٹائم جو سوچ رہے ہیں وہ اپنے مستقبل کے لیے تخلیق کر رہے ہیں. ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، یہ ملا، وٹ ایور. جب ہم شکایتیں کرتے ہیں تو وہ شکایتیں ہمارے لیے مزید ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے جس سے ہم اور شکایتیں کرتے ہیں. سو پازیٹیو رہیں، پازیٹیو سوچیں. اینڈ تھینکس یو فار اگین یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اینڈ آئی نیڈ یور سپورٹس ٹو تاکہ میں ویڈیو یہ راز پوری دنیا تک پہنچ سکے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ. اینڈ آئی ہوپ یو انجوائے دس. Subscribe my channel, like and